सर्वप्रथमे आपण मैंने जानी रखिबा दरकार समस्तंकर किछि सामाजिक अनुष्ठान करिवार इच्छा थाए जहाकू आपण मैंने आज विभिन्न आंगल रे सांबादिक बंधु माने बजाउछंती ताहा आजिर परिकल्पना नुहे ए जिनिष प्राय एक मासर ऊर्ध्व हेब ये चिंता करा जाउछि कि विधायक एवं पूर्वतन विधायक एवं जिला सभापति मानकु नेकिनी गोटे भोजीर आयोजन करिवा किंतु पुणी मझिरे आलोचना है नाई विधायक मानक आम संश्लिष्ट करवानी से आम केवल जो मैंने पूर्वतन विधायक बा जो मैंने पराजित करछंती से मानकु नेकिनी गोटे बंधु मिलन करवा बा भोजी भातर आयोजन करवा एवं कौटी जगह करवा गोटे स्थिर करंतु यही खटी मानक विभिन्न खटी जो चा खटी अच्छी से आलोचना होता एवं कालक्रमे जहा आज से कार्यक्रम होती एथिरे किछि नहीं समस्ते जो भाई माने जाइथिले जो भौणी माने जाइथिले समस्ते केवल खाइबा पीवा छड़ा कौनसी विषय रे नवीन पट्टनायक जिंदाबाद कथा आपण माने शुणिथिबे बिजू बाबू जिंदाबाद कथा शुणिथिबे एवं आम बिजू जनता दल को किपरि सक्रिय करा जीवो बिजू जनता दल किपरि भविष्य में आहुरी सक्रिय हम क्रियाशील हम से विषय रे पदे दुई पद किए आलोचना करते पारती एवं कौन नेगेटिव कथा सेठी उठी ना से विषय में आलोचना करवा ठीक है नहीं बयस शुणु बयस समस्तर दिने ना दिने बढ़ो एवं समस्तर बयस आज आपण मैंने देखूँ यही खटी को यही सूचना भवन खटी को चा खटी को सुर राउतराय प्रत्येक दिन आसुँच बयस कौन कम अच्छी 82 वर्ष बयस है तेणु बयस हम बयस बढ़िया सहित लोक मानकर परिपक्व मत अधिक हवा आवश्यक एवं जो कथा आपण मैंने कहते कि दलीय कथा दल काले स्प्लिट हम दल विभाजन हम दल भांगीज कि नुआ दल गढ़ से प्रकार कौन परिकल्पना से आलोचना एवं आपण मैंने समस्त देखिए जो मैंने जाइए भोजी खाइबापे समस्ते नवीन बाबू जिंदाबाद स्वर्गत बिजू पट्टनायक अमर रे यही वार्ता आपण मैंने पाइथिबे एवं ता द्वितीय किछि आलोचना करा जाई नाही कहा नेतृत्व कौन आमर तो एपर्यंत आमर शीर्ष नेतृत्व स्वर्गत बिजू पट्टनायक पुत्र नवीन पट्टनायक आजिर दिन में दल को श्रृंखलित करी दल को सुचारू रूपे तुलैछंती एवं विगत 2000 मसीह 2024 पर्यंत एमिति सेमिति नुहे साधारण लोक माने ओडिशार साधारण लोक माने विभिन्न निर्वाचन मंडली तांको मैंडेट देइछंती एवं बारंबार मध्य मुख्यमंत्री आसन रे बसैछंती एवं बाई चांस जा कहती बाई चांस जदि गोटे थर 2024 रे दल किछि विपर्ययर शिकार होता माने नुहे जे दल भांगीगला कि दल भुचुड़ी गला कि दल आउ रहिबनी से कथा भाविबा मध्य माने अनुचित दरमा वृद्धि नुहे आम एमती बसीलु कि खटी पूर्वतन विधायक मैंने से जो भत्ता वृद्धि कथा आलोचना होते कहले गोटे भोजी आयोजन हो से गोटे भोजीर आयोजन होती किसी बड़ कथा नुहे अधिक बढ़ईकिनी करवा भी ठीक हे ना और युव नेतृत्व मो नजर में कई ना युव नेतृत्व आम क्या कहवा किए से युव नेतृत्व आम जो नेतृत्व पाखे अच्छु भलरे अच्छु एवं तांकर आशीर्वाद रे वर्तमान दल मध्य चली केतबले हम कौन हम से परिकल्पना जे जो विधायक बंधुटी कहले तांको पचारि पारती से जानी थी पारती भविष्य 2026-27 कौन घटिया जाऊँगी जब खबर थी से आपण मानक जन पारे आम पाखे से प्रकार किसी खबर ना नुआ दल कौन आज डेट्रे लिखि रखु कौन रिजनाल दल तिष्टिबा ओडिशा रे संभव नुहे कहीं दल को चलवाई प्रथमतः मूलदुआ दरकार जन स्ट्रंग लीडर आवश्यकता ताकू परिचालना करने पुंजी आवश्यकता ताकू जो मैंने चलइबे ताकर परामर्शता दाता ठीक रहा आवश्यक तेबे जाइकिनी दल सुचारू रूपे चलो एमती दल तो केते भांगी आपण मैंने विगत दिन में देखिथे दलर अवस्था कौन जो मैंने दल करते से आज कौटी अच्छा मुझे 2000 मसीह बहु परामर्शदाता संस्पर्श आसी बहुत कथा कही बहुत कथा बहुत कथा देखी आजिर डेट रे आपण मैंने जो भावुंट जहाँ को परामर्श नहीं नवीन बाबू नवीन बाबू एत बोका नुहति से सबू कथा देखती सबू कथा जानती सबू कथा शुणती
ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା କରିକି କୁହନ୍ତି ଯୋଉଠି ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଗଲା ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି 2024ରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ସେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନ ହେବ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲା ଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆଣିକିନି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେଇକିନି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବା କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକକୁ ଆଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସ୍ଥାୟୀ କରିଦେବା କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକକୁ ନେଇକିନି ବିଜେପିରୁ ଆଣିକିନି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଏମିତି ଗଣ୍ଟା ଗଳିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏପରି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 2024ରେ 2000 ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର 2000 ମସିହାରୁ 2024 ଭିତରେ 5 ଥର ଟିକଟ କଟିଛି ତଥାପି ବି ଆମେ ଦିନେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆସିକିନି ଦିନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିନୁ କି ମିଡ଼ିଆରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନୁ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ଏଇଆ କଲେ କି ନେତୃତ୍ୱ ସେୟା କଲେ ସବୁବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିକିନି ଚଳିଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କଥା ମାନିକିନି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ 100 ବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ତେବେ ଯାଇକିନି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦଳ ଚାଲିବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି କିଏ କ'ଣ କେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଆସିବେ କିଏ ମଙ୍ଗ ଧରିବେ କିଏ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ କିଏ କ'ଣ କରିବ କିଏ କ'ଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନ କଥାରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ 2026 ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ହିସାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରାଜନୈତିକ ହିସାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିଥାନ୍ତୁ ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବ